अस्सलाम वालेकुम। मौसम की अपडेट के साथ मैं हूं नज़ीर बमरो। ये तूफान है आपकी स्क्रीन के सामने। ये तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो कि कल तक डीप डिप्रेशन था। आज ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कराची के करीब आ रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह थोड़ा सा करीब आके फिर वापस जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है कि इसको समंदर में जाना है, और समंदर में जाने के बाद ये आगे जाते जाते मजीद ताकतवर होता चला जाएगा, और ताकतवर इतना हो जाएगा कि ये इसकी हवाओं की जो रफ्तार है वो 140 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ समंदर के अंदर होगा। अब जब ये समुद्री तूफान की शक्ल धार चुका है, तो उसके बाद ज्यादा मिकदार में बादल बना रहा है, और उन बादलों को सिंध की तरफ भेज रहा है, और सिंध के साहली इलाके बादलों से ढक चुके हैं। और अक्सर इलाकों में जो जुनूबी इलाके हैं सिंध के, उनमें बूंदाबांदी की इतलात मिली हैं। खास तौर पर जो चोर जमाली से लेकर जाती और बद्दीन कड़न के इलाके हैं, और डिप्लो के इलाके, इनमें बूंदाबांदी चल रही है। इसके अलावा भी दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। और इस तूफान के जेर असर ठट्टा, सजावल, चोर जमाली, जाती, बदीन और कराची तक बरसात होने का बताया जा रहा है। लेकिन बरसात इतनी कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि तूफान आगे आने के बजाय अब पीछे जाना शुरू करेगा, और तूफान के मरकजी इलाकों में शदीद तरीन बरसात हो रही है। इस समुद्री तूफान के बारे में ये पेशगोई है कि ये अब तेजी से समंदर के दरमियानी हिस्से में जाना शुरू कर देगा, और कल तक ये काफी दूर चला जाएगा हमारे सिंध के साहिलों से। और ये समंदर के दरमियान जाते जाते इसकी रफ्तार हवाओं की जो है वो बहुत तेज होती जाएगी, और जो कि 150 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। लेकिन इसमें एक अजीब बात है कि ये तूफान फिर भी हमारी जान नहीं छोड़ेगा, और ये कैसे वापस आता है हम दिखाते हैं आपको। ये सैटेलाइट व्यू हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो तूफान है, इसका ट्रैक यहाँ से इस वक्त ये जो ग्रीन डॉट है, यहाँ से आगे जाते हुए ये जो येलो लाइन बन रही है, ये येलो लाइन आगे जाके फिर वापस आ रही है। ये इनका प्रिडिक्टेड, यानी कि पेशगोई जो की गई है उसके मुताबिक ये ट्रैक है, और ये वापस आएगा, और उसके बाद वापस आने के बाद ये फिर गुजरात जाएगा। अब फिर गुजरात जाएगा और गुजरात की जान नहीं छोड़ेगा, और वहां जाकर बारिशें करेगा। इस समंदरी तूफान के मुतालिक मजीद मालूमात ये है कि ये देखें कि इसका ट्रैक कैसे जा रहा है। ये कैसे घूम रहा है समंदर के अंदर। 4 तारीख को ये पोजीशन है, फिर 5 तारीख को ये पोजीशन हो जाएगी, और उसके बाद 6 तारीख को इस पोजीशन पे आएगा, उस 7 तारीख को यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद ये बिल्कुल गुजरात के करीब आता जा रहा है। 8 तारीख को 8 तारीख को ये गुजरात के अंदर किनारे पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पर आके बारिशें देगा। लेकिन तब तक इसकी जो कुवत है वो कम हो जाएगी, और लेकिन बादल तो इसमें होंगे, और बादल फिर भी ये फेंकता रहेगा अपने इन इलाकों में, जैसे गुजरात हो गया, और दीगर इलाके जो करीब में होंगे वहां पर ये बरसातें देगा। अब बारिश के मुतालिक कुछ पेशगोई कि बारिश इस वक्त कहाँ कहाँ जारी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो जुनूबी सिंध के इलाके हैं उनमें कहीं कहीं बारिश हो रही है, और पेशगोई ये है कि ये सिंध के जो जुनूबी इलाके हैं, खास तौर पर मिठी, इस्लाम कोट, नंगर पार्कर और
جھڈو، بدین، ڈیپلو اور چور جمالی، ٹھٹا اور گھارو. اس کے علاوہ کراچی میں بھی امکانات ہیں. نوری آباد اور حیدرآباد تک بھی چھینٹے پڑ سکتے ہیں اور بیرپور خاص میں بھی. عمرکوٹ میں بھی کچھ ہلکے پھلکے برسات کے چانسز ہیں اور کپرو، سانگڑ اور شہداد پور کی طرف بھی بادل جائیں گے، لیکن ذرا ہلکی پھلکی برسات کے 50-50 چانس وہاں پر بھی موجود ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں. جیسے آج ایک اچھا خاصا سسٹم بنا. اسلام آباد میں بہت زوردار برسات کی اطلاعات ملی ہیں. اسلام آباد میں جو آج بارش ہوئی ہے، آپ کو اس کا ریکارڈ ویڈیو دکھاتے ہیں. اسلام آباد میں آج صبح سے بارش ہو رہی تھی اور کافی زیادہ بارش ہوئی ہے. صبح تقریباً 6 بجے سے اسلام آباد اور دیگر شمالی علاقہ جات میں، جن میں پشاور بھی شامل ہے اور ایبٹ آباد اور اٹک، ان علاقوں میں، سوابی کے علاقوں میں اور کچھ اس سے مزید اوپر منگورا کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے. اور آج بارش جو ہوئی ہے وہ کافی تیز تھی اور چکوال کے علاقوں میں بھی برسات ہوئی اور بھمبر کے علاقے میں بھی برسات ہوئی ہے. تو یہ ان علاقوں کی برسات کی خبر تھی. لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ ان علاقوں میں جو پنجاب کے ہیں یا کے پی کے علاقے ہیں یا ناردرن بلوچستان کے علاقے ہیں، ان میں کل اور پرسوں یعنی کہ 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر کو ٹھیک ٹھاک بارشیں ہوں گی. اسکرین پر ہمارے قریبی علاقوں میں موسمی حالات جو نظر آ رہے ہیں ان میں بنگلہ دیش میں بھی بارشیں ہیں اور اس کے علاوہ جو اس مشرقی علاقے ہیں جیسے لاؤس کا ہے ملک، اس میں بھی بارشیں چل رہی ہیں اور کافی بارشیں. دیگر علاقے جو ہیں وہاں طوفان بھی چل رہے ہیں اور یہ طوفان تو بہت زیادہ طاقتور ہے جو اس وقت جاپان سے پاس کر رہا ہے اور جاپان میں فلپائنس سے پاس کر رہا ہے اور تائیوان میں اس کے بادل پہنچ رہے ہیں اور یہ جائے گا تقریباً ہانگ کانگ اور ہنوئی کی طرف جائے گا اور ویتنام اور اس کے علاوہ لاؤس کی طرف اس کا رخ ہے. یہ چند ہی دنوں کے دوران یعنی کہ پچھلے مہینے میں تو 2 طوفان سمندری آ چکے ہیں ان علاقوں میں اور یہ اس مہینے کا اکتوبر کا پہلا طوفان ہے جو کہ علاقوں میں گھوم رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ طوفان بار بار آ رہے ہیں، ان کی ہوا اتنی تیز ہے اور اتنے نقصانات ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اتنی شدید ہوائیں اور بارشوں کا پانی، اس کی وجہ سے وہاں کی زندگی کئی مرتبہ مفلوج ہوتی رہی ہے اور یہ طوفان جو ہے آگے جائے گا نیپال وغیرہ کی طرف، ان علاقوں میں جائے گا یا بھوٹان کی طرف جا سکتا ہے، یعنی کہ میانمار کے علاقے میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ آج کی ہماری اپڈیٹ تھی. ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.